ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ନା ସେ କମେଡି ଭିଡିଓ ଆଜି କରିପାରିଲାନି ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲେ ମନ ଦୁଃଖରେ ଶୋଇପଡିଛି। ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ବେଳକୁ ସେଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପୁର ବି ମାନେ ସନସେଟ୍ ହବାକୁ ଗଲାଣି। ବର୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା, ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପାଗ ହେଇଗଲା ଦେଖିବା। ତାର ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ ହେଲା ନା ସେ କମେଡି ଭିଡିଓ କରିପାରିଲାନି। ଆଜି ତାର ସେ କମେଡି କରିପାରିଲାନି, ତାର ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ତାକୁ ପଚାରିବା ଯାଇକି। କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା କିରେ? କହୁନ ଟିକେ ଗାଈ ସେ କୋଉଠି ଠିକ ପଡିଲା? ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ତୁ ମତେ ଭିଡିଓ ନେଇଛୁ ମାନେ ମୋର ଭିଡିଓ କରନି ଆଉ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ଯାଉଛୁ? ହଉ ଯା। ତା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ବୋଲି ରାଗିକି ପଳେଇଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଡ ଅନଉଛି ଆଉ କ୍ୟାମେରା କଣ ଅନଉନି। ଅନେଇଲା ପରେ ତାପରେ ପଳେଇଲା। ओडिशा छुआ भारी बढ़िया किए हब कुहा। हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ मु आपन स्वागत करुच्ची आउ गोटे दमदार लंग वीडियो रे 100 डे चैलेंज रो 55 ब्लॉग को आउ आज ब्लॉग आपण सहित स्टार्ट होची आज सकाळू सकाळ केतरा 10टा देखि पाते पूरा अलगा प्रकार पाग आज पूरा खरा खरा देखि पाते सूर्य महापुर पूरा मुंड ऊपर सेपड़ किंतु मेघ हेलानी आज वेदर टा किंतु बहुत मस्त हेची पाग पूरा पूरा चेंज खरा खरा सबदिन खरा होची दीपट टाइम रे वर्षा होची मस्त पाग देइची आज नांगा लागुची। तो देखिए आज बहुत मजा लगुच कहीं आज बढ़िया पाग होइची बादल को देखले बहुत खुशी लगुच बहुत मजेदार पाग होइची पाग टे बुलिया को जीवा कुआडे जति भल हम पाग किंतु खरा होची खरे कुआडे इच्छा हम जीवा देखो कोलिया पाग सूर्यदेवता कोप देखो सूर्यदेव एठी अछंती एपटे पाग तो पूरा अलग प्रकार पूरा यही जगह पूरा फटो फटो उठे पूरा मजा लगे। काली आम जाइलु कमेडी वीडियो कलु कमेडी वीडियो करके आइस गाड़ी गलु सर्विसिंग कलु आउ तेल पकेलु गलु बुलाबुली कलु सबड़े सूर्य हेरिका साड़े बुली देकी आइलु और सब देखा देखी करके आइलु। काली बहुत सारा मजा मस्ती होती जाकि वीडियो देखते कि ना कमेंट करूँ। बहुत सारा काली मजा मस्ती आपण एमती एंटरटेनमेंट करुचु आपण मैंने वीडियो को देखु बहुत सारा एंटरटेनमेंट ब्लॉग आसिया जाऊँगी मो चैनल रे आउ आइस चैनल रे बहुत सारा एंटरटेनमेंट ब्लॉग आगू आगू आपण मानक भल पाया दरकार आज तो ब्लॉग बहुत सारा मजा मस्ती एंटरटेनमेंट हमारे अच्छी आज आपण मैंने फुल वाच करूँ वीडियो को बेसी किसी कहबी आगू जा आगू कौन हो आपको देखी जब कौन आपको देखी जब ना आहरी आगू बढ़िया आगू कौन कह आपन पूरा डिटेल्स रे पूरा वीडियो देखो आज पूरा बहुत सारा मजा मस्ती सहित आज पूरा एंटरटेनमेंट गोटे हवा जाऊँगी आज ब्लॉग टा आउ चैनल को जो मैंने नुआ सब्सक्राइब करूँ भल लगुच जदि लाइक टे करूँ आउ टे कमेंट करूँ आपण भल पाए टिके हेले आगु टिके जाई परिबी जो रेट रे गरम होची रहियोनी आउ सकाळ पुरु लाइन तो नाही लाइन कटि जाईची सकाळ 7:30 लाइन नहीं मो फोन चार्ज नहीं चार्ज हेले ब्लॉग टा स्टार्ट करिबा आ पाग को देखि तो मस्त लागुची दि तीनटा फोटो उठै दवा फास्ट तापरे लाइन हेले फोन चार्ज होसियो नले देखिया कोन होची आ सांगाने आसी टाइम आसी गेलानी 2:30 रे फेर आउ थे ब्लॉग आरंभ कर देखिए मेघ है सकाଳେ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଖରା ଖରା ପାଗ ସବୁବେଳେ ଦିपर 4टा टाइम देखो मेघ आस सब चढ़ई देखो के उड़ुंट आकाश देखो चढ़ई गले उड़िकी पूरा बहुत सुंदर पाग है ठंडा ठंडा पाग सकाଳେ जो पागटा होता क्लाइमेटा से क्लाइमेटा कौन कहला पूरा ब्लॉगर मान पूरा जन्नत जन्नत कहीं से जो सनलाइटा जो पड़ पूरा क्लीयर कैमरा क्लीयर फेस सबू पूरा नेचुरल जिनस आप लाइट पकाउछन्ती जेतेबेले सेटा नेचुरल लागबनी आ भल भी दिखसिबनी आ एमिति नेचुरल लाइट जेतेबेले पड़िबो जानि परथे तार वीडियो रो क्लैरिटी केमते हो एने पाग देखन पूरा अलगा प्रकार एने टिके झापसा दिसतो कैमरा काहे ना ए पागटा सेया एने अछि जेते सकाळ जेतेबेले हेतला पाग से पागटा पूरा ठीक से पागरे वीडियो करिवो पूरा बढ़िया कि खरा काटियो किंतु से बेला पाग जदि आकाश पूरा क्लियर रहला क्लाइमेट टा कालीर वीडियो आपण देखिचंती जाई देखनु क्लाइमेट टा पूरा बढ़िया थला वीडियो भी काली भल होउथिला आज आज कौन क्लाइमेटा पूरा मेघ मेघ सकाଳେ बहुत भल क्लाइमेटा होता मस्त लगुला एने पाग पूरा पूरा खतरनाक मेघ पवन भी आस्ते आस्ते है देखी पारे देखिया आज मेघ केत कौन हो देखा जा बसिया टे वीडियो एडिटिंग अच्छी कमेडी वीडियो 2-3टा अच्छी से शूटिंग होती से पेंडिंग रे पड़ी से एडिटिंग करिया बहुत ठंडा ठंडा पाग देती बस आ गोटे कमेडी वीडियो गोटे स्क्रिप्ट लिखार अच्छी निजे स्क्रिप्ट लिखार अच्छी करके जाकि आग तक स्क्रिप्टा लिखिदेवी लिखिदेकी वीडियोटा करवा देखिया कमेडी वीडियो करवा डाकिया टुंगुर बड़ सहित गोटे कमेडी करिया हाँ कौच कि
କଣ କହୁଛୁ କହୁନୁ ଗାଁରେ ଦେଖିବା ପୁରା ଘଡଘଡି ମାରି କେଡ଼େ ଜୋରେ ବର୍ଷା ସହିତ ପବନ ପୁରା ଦେଖ ଝିପିଝିପି ସହିତ ମେଘ ହଉଛି ଆଉ କେଡ଼େ ଜୋରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପବନ ହଉଛି ପୁରା ଅଲଗା ଭାବରେ ପବନ ରାଡି ସେଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଲଗା ଭାବରେ ପୁରା କାଳ ବୈଶାଖୀ ନେଇକି ପୁରା ଆଇଲାଣି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ କିଛି ନାହିଁ ପୁରା ଆକାଶ ପୁରା ଫାଙ୍କା ଏପଟେ ପୁରା ପାଗ ପୁରା ଭଲ ଅଛି ପାଗ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟେ ପୁରା ପୁରା ବାତ୍ୟା ନେଇକି ପୁରା ଆଇଲାଣି ଏଡ଼େ ଜୋରେ ମେଘ ଆଇଲାଣି ଲାଇନ ଖେଳ ଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଘଡଘଡି କେମିତି ମାରିଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ଚକ୍ ଚକ୍ ପୁରା ମାରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ପବନ ହଉଛି ଓ ଥଣ୍ଡା ପବନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ପୁରା ବାତ୍ୟା ଟାଇପର ପୁରା ପବନ ଆଇଲା ଗଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଶୋଉଛି କେଡ଼େ ଜୋରେ ପବନ ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେଡ଼େ ଜୋରେ ପବନ ହେଲା ଏ ଗଛ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଲି ଶୋଉଛି ଝିପି ଝିପି ବର୍ଷା ପକେଇଲା ভিডিও করতে ଦେଖିବ ତ ମେଘ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଆଇଲା କିନ୍ତୁ ପବନ ନେଇଗଲା କିନ୍ତୁ ମେଘ ହେଲାନି ଦେଖିବ ଆକାଶ ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା ଏଠି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଥୋଇକି ମୁଁ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ ସରିଗଲା ଏଡିଟିଂ କରିବା ବସିବା ଏଡିଟିଂ କରିସାରିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ତାର ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି ନା ସେ କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ ଆଜି କରିପାରିଲାନି ତାର ମନ ଦୁଃଖ ବୋଲି ମନ ଦୁଃଖରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ବେଳକୁ ଏଠି ସୂର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ବି ମାନେ ସନସେଟ୍ ହେବାକୁ ଗଲାଣି ବର୍ଷା ହେଇଥାନ୍ତା ବର୍ଷା ପାଗକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପାଗ ହେଇଗଲା ଦେଖିବା ତେବେ ସନସେଟ୍ ହେବାକୁ ଗଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିଶିଲେଣି ପୁରା ଆକାଶ ପୁରା ଗ୍ଲେଜ ମାରିଲେଣି ଆକାଶ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ତାର ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ ହେଲା ନା ସେ କମେଡି ଭିଡ଼ିଓ କରିପାରିଲାନି ଆଜି ତାର ସେ କମେଡି କରିପାରିଲା ବୋଲି ତାର ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା ତାକୁ ପଚାରେ ଯାଇକି କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ ହେଲା କି ରେ କହୁନ ଟିକେ ଗାଈ ସେ କୋଉଠି ଠିକ ପଡିଲା ତାର ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଛି ତୁ ମତେ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇଛୁ ମାନେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ କରନି ଆଉ ମୁଁ ଯାଉଛୁ ହଉ ଯା ମନ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା ବୋଲି ରାଗିକି ପଳେଇଲା ଦେଖନ୍ତୁ ସାଡ ଅନଉଛି ଆଉ କ୍ୟାମେରା କଣ ଅନେଇଲା ପରେ ତାପରେ ପଳେଇଲା ରାଗିକି ପଳେଇଲା ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିଲେ ତାକୁ କମେଡିରେ ଆଜି କଲିନି ବୋଲି ସେ ରାଗିକି ପଳେଇଲା ଆଉ ଆକାଶ ପୁରା ଦେଖିବା ପୁରା ଅଲଗା ପରେ ହେଇଛି ପୁରା ବଢିଆ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଏଇ ଟାଇମରେ ପୁରା ଠିକ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା ଅସ୍ତ ହେବାକୁ ଗଲେଣି ପାଗ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ମେଘ ଆସିଥିଲା ଏଇନେ ପୁରା ମେଘ ଛାଡିକି ପାଗ ପୁରା ଚେଞ୍ଜ ମାନେ ଆଜିର ଟାଇମ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଦେଖା ହେବା ରହିଲି ନମସ୍କାର ଜୟ ହିନ୍ଦ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।